Muy buenas a todos, ¿qué pasa, chavales? Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Witcher 3 de Blood and Wine y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Bueno, estábamos haciendo secundarias antes de continuar con la misión principal, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, tenemos pendiente la de la dichosa burocracia, que era el último episodio que vimos del banco donde nos lo intentó hacer el banquero estafador. Y tenemos que esperar una semana para volver y que nos den nuestra pasta. Luego, en las guerras del vino, había que volver dentro de 3 días para hablar con Liam y Matilda. Que bien, ya iremos. Esta del torneo de Wind no la grabaré. La haré fuera de cámaras porque es un torneo de Wind, no le voy a dar más importancia de la que tiene. Y luego tenemos esta. La solo puede ganar uno, que en el episodio del otro día nos lo puso nuestro amigo Lord Benki en un comentario, que fuéramos a hacerlo. Y hay que ir a esa isla. Investiga la isla la Celavi. Y es ahí. Así que nada, sin más vamos a empezar a ver qué es lo que... ¿Qué es de qué va esta misión? Me dijo Lord Benki que está muy chula. Así que vamos a probarla y a ver qué tal está. No tengo ni idea. Vosotros ya sabéis que esto para mí es novedad. Todo. Así que nada, vamos a explorar. La cueva no es muy grande, pero... Ahí hay un hombre. Hablar con el ermitaño. Me imagino. Walking on water. Just like... Like who? Like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. Estamos andando sobre el agua. ¿Y esta espada? ¿Y todo lo de abajo que son pirañas asesinas? Hablemos con el ermitaño. Súbete al suelo. Hablemos con el ermitaño, a ver qué pasa. Ahí estamos. Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Naturalmente que lo sé, claro. Have I dwelt in solitude on this shore. Le voy a dar un traguito al café con vuestro permiso. To the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary about it? I mean, besides the fact that you can walk on its surface. A sword, most wondrous, lies in its depths. I watch over it. La más asombrosa de las espadas. May be grasped solely by one who possesses the 5 chivalric virtues. Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Pero virtuoso no sé yo. I do know. For I know who you are. Pues yo sé quién eres, madre mía. Capable of great sympathy. You are a man of honor. As many can attest. Of humble means yourself. You show generosity to others. Aun siendo de medios humildes, tu valor es objeto de leyenda. Sí, gracias. Fotos no, que... Has demostrado que las 5 virtudes caballerescas habitan en tu corazón. Muy bien. I can dive in and take it. The sword deserves the hand of a master. You must prove your skills are worthy. Son dignas. Combat atop the water's surface. En singular combate sobre la superficie de las aguas. No estoy preparado. Anytime. Then draw your blade. ¿Y contra quién tengo que luchar? ¿Contra ti? One of your ought to manage with an old dog, eh? ¿Sabes una cosa? Yo también sé hacer eso. Míralo, que yo también sé. Vaya hostia, le tengo que haber dado. You have proven worthy of wielding the blade. Beyond all. ¿Pero y tú quién eres? ¿Y por qué te metes bajo el agua y no pasa nada?
Y aquí lo esperamos. Ten cuidado, te vas a ahogar, amigo. Behold, your Arendite. We've met before. Certainly. The hermit admitted he knew you, remember? The Lady of the Lake. La dama del It is lago. I. Forget not that you are a man right and honorable, devoted to doing good. And for these Ahora pórtala. reasons you received the blade. Now bear it. And I Es del trust lobo, ¿no? this time you shall not lose it. Y confío en que esta vez no la pierdas. Ah, que la he perdido. Ya antes. Just wonderful. Ay, me ahogo. Pues oye, no era para tanto, Kevin. Está bien, ¿no? Está bien, vamos a ver, no digo que esté mal, pero... ¿Y qué pasa si buceo? Hay pescaditos y esas cosas, muy bien. Muy bien, pues ya tenemos la espada, vamos a verla, ¿no? Ya que la tenemos, a ver qué nos han dado. Pues sí, sí que es buena, sí. Una espada cargada al completo siempre inflige un daño por crítico. El daño aumenta en 0 hasta un máximo de 10. Normal no está, ¿no? Pero yo qué sé, ya me loco, me voy a quedar con la mía. Soy así. Oye, mira, espada de plata y espada de acero. Podría tener dos espadas decentes. A todo esto, para el próximo episodio fuera de cámara voy a buscar los diagramas de la armadura del oso en Gran Maestro y la vamos a hacer. Porque la del lobo no la pude coger en su momento. Así que nada. Vamos a ir a ver la de la Sociedad Protectora de Bestias. Este se ve que ya lo habíamos... Ya lo habíamos empezado. Así que... A ver a dónde hay que ir. Vamos a mirar el mapa. Vale, están en Cadios. Habrá que hacer un desplazamiento rápido. Vamos a ir primero ahí. Oh, espera. No. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la misión principal. A tope. Porque es nivel 39 y estamos ya... Es la más baja de las que tenemos que hacer. Así que... Como siempre digo, vamos de menor a mayor. Vamos, Geralt, nada. Y ahora llamamos a Sardinilla. Por aquí. Y que Sardinilla nos lleve. Habrá que hablar con Regis en el cementerio. Y si nos quedamos en la misión principal, ya sabéis que va de vampiros. No sé mucho, pero lo que sé es que va de vampiros. Hay que llamar a Sardinilla. Ven aquí, cariño. Vámonos. Y vamos a continuar dándole cerita a la historia. Que es a lo que... ¿Y por qué voy por aquí? Ataja, Sardinilla. A tope. Si por aquí es por el puente, lógico. Ahora por aquí. Atajamos. Y vamos a tope. El campo del torneo. Esta me habría gustado hacerla mejor, la misión del torneo. Me gustaría haber ganado. Pero no pudo ser. Ya sabéis que no pudo ser, pese a que lo intentamos. Your strength's gone. Ay, no me deja correr. Claro, cuando llegamos a ciudad tenéis que acordaros de que el caballo no
no corre más, porque no puedes ir atropellando a la gente. Se supone que eres bueno. Y no sé, llámame loco, pero lo de ir atropellando a la gente con el caballo por la ciudad no es bueno. Entonces, pues pasa lo que pasa. Bueno, dicho esto, a ver, puerta del muelle, no ir a la puerta del muelle. No sé dónde tenemos que ir, la verdad. Pero parece que vamos a tardar un año. Por favor, ¿me dejas correr ya? Gracias. Mira Geralt, como a sardinilla, Geralt. Sardinilla, como son. No te des con los girasoles, va. Madre mía, sardinilla, qué delicadica estás. A ver, hay que ir por aquí. Diréis, ¿por qué no vas por el camino? Pues ¿por qué no? Ah, aquí es donde la matan. Aquí es donde la otra vez dije, mira, hay que ir por aquí. Sí, que hay aquí. Hostia, tú. Vosotras no, ¿dónde está la buena? Come on, come closer. Ahí, dale. Mierda, se escapa. Se escapa y mientras tanto ya sabéis lo que hace. Se escapa y mientras tanto va poniendo bombitas de esas que no hacen más que dar por saco. Y de un bicho nomás que hay, parece que hayan 200. De verdad, qué estrés me causa. ¿Más? En el momento que eso explota... Vale, ya lo veo. No se ha escapado. A tu casa ya. ¿Descansamos? Parece ser que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues ahora vamos a por nuestra misión principal. Que voy por detrás. Muy bien. Hay que bajar por aquí. Y aquí es. En la puerta. Antes salía en roja. Pero ya no sale en roja porque ya la vimos. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Tiene que haber otra forma de entrar. Vale, si tú lo dices. No será por aquí detrás, no. Tiene que ser... por aquí. Wars. Have victuals aplenty around here. ¿Ya? No paran de salir, tío. Ven aquí, que te ves chicharra. Vale, ahora vamos. Perdón por el movimiento de cámara. Pero a veces me puede. Aquí tenemos... Decaying bones. Kikimores must have tunneled into the grave. Vale. Corazón de monstruo. Decaying bones. Kikimores must have tunneled into the grave. Vale, sí, no te quedes mirando eso más veces. No hace falta mirarlo más. Kikimore eggs. Need to incinerate these ¿Huevos? to ash. Muy bien. Ahí. Hay que matar todos los huevos. That's some stench. Importante, para que dejen de salir. ¡Hostia, el grande!
cosa! ¡Qué asco me dais, tío! ¡Qué asco de bichos! ¡Qué repelús! Es por aquí, vale, pero ¿qué hay por aquí entonces? Ah, vale, que da igual por donde vayas. A ver, a ver. Bueno, ya sabéis que todo lo que pueda chorizar lo voy a chorizar, o sea... Ya me conocéis. An illusion. Interesting. ¡Cuántas cosas! Cersufoderis. Tinte gris, bandeja de plata, tal. ¿Y esto qué es? Juramento de caballero. A ver. Aquí descansa Sir Ramón. Nuestro colega Sir Ramón. Lo conocéis, ¿no? En mi tumba no encontraréis ningún retrato del hombre que fui. Entregué mi corazón, mi alma y mi cuerpo al oficio caballeresco. Y deseo ser recordado como un caballero. El símbolo de la caballería es una espada desnuda. Y ese símbolo es el que descansa sobre mí. La espada que defendió en mi honor, a mis amigos y a mi corazón. La espada que me fue más cercana que un hermano. La espada que nunca se manchó de sangre con la sangre de un hombre inocente. Que descanse. Muy bien. A ver qué espada es. Vamos a verla. Oye, pues... Esta no es, es esta. Está muy bien. Vale, 2000 pavos, ¿sabes? O sea, escúchame. No te quiero decir nada, ¿sabes? Pero es buena. Vale, después de haber explorado por ahí, me vengo por aquí. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, estamos en la tumba, en la cripta. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Ah, pero es tu colega, vale, vale. Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. Muy bien. Estáis leyendo, ¿no? Os estáis quedando que va la cosa. Or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not Lo que importa es lo que Detlef quiera. Si no quiere que lo encontremos, no lo haremos nunca. Come on. Gotta be some way. Oye, tienes una casa aquí muy maja, te voy a robar todo lo que pueda. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. Hasta el megascopio más preciso sería inútil. Could this help? Su mano. Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed beyond one out. Abruxa had taken an interest in it. Y la huele. Pone cara de vicioso. Bueno, ¿qué? ¿Contarme algo? ¿Decirme qué está pasando? It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. ¿Y le quita el anillo? The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Covinares' theory of tissue memory retention. Rings a Me distant suena de bell. algo, leí sobre ella en Alchemia Oblitera. There's a copy at Kermoren. Hay un ejemplar en Kermoren casi But if desintegrado. memory serves, Covinares never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and Intercambiaban performed the first correspondencia, tests. dice. It's complicated,
So, without delving into details, Es posible utilizar cualquier trozo de tejido para reconstruir lo que experimentó el cuerpo entero. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Covinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong visiones ligados a sucesos fuertes, emocionantes, experimentados por el dueño del tejido. Dreaming a fragment of someone's life. Vale, es como soñar un fragmento de vida de alguien. Was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. A ver, informémonos del anillo que lo ha cogido y se lo ha guardado. No metal I've ever seen, and the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. En realidad es mío. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. Y no puedes invocar al loco. Can't you just summon Detlef? You're both higher vampires. There's got to be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Sería el último recurso, invocarlo. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Detlef. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in Hay un ser capaz de invocar a the very Detlef. act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. Vale, es un riesgo, vale. Let's do it my way. It will be both quicker and easier. Pues preparar el extracto, venga, spent vamos. half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, Me imagino que no iba a ser fácil. occipital lobe stimulant, effectively a poison to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of. Las glándulas mamunes. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Pero son criaturas Given conscientes, that we prefiero no lack the time sacarles to los sort ojos. this out ourselves, permit me to summon some help. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Y la mano ahora mismo se va como cosa. Como cosa Adams. A tope. Bueno, ya que estamos aquí, desde aquí felicitar a nuestro colega Corpetit, que ya ha llegado a 99 suscriptores. Y está a un suscriptor de verificar el canal y cambiar y ponerse la URL ahí como Dios manda. Ole tú, ahí Charlie, dale caña y sigue así. Muy grande. Y los Benki ayer hizo un directo muy bueno, me gustó un montón. Buen directo, chaval. Ahí estamos, dando caña. Bueno, ahora sigamos con la historia. Le he pedido que busque tal. I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will no te lo take them niego. some time, nonetheless. So, perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Bebamos. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Tu orujo de People say things they'd mandrágora. have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? Tengo muchos secretos. Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you?
I prefer almost always to ask you directly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Una prueba que acabas de superar. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting Muy lives. intensa, le dice. Anything in particular interest you? ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado Curious haciendo? what Venga, you sí. did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've De still hecho, not todavía no me he recovered completely. recuperado del todo, pero el primer I año was so estaba weak tan the débil first que no year that podía I ni couldn't moverme por stand mí nor mismo. move on my Toma own. ya. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Muy bien. Once I could at last stand Una vez unassisted, pude tenerme I en pie set sin off for ayuda, Bruges, partí from my hacia one-time home of Dillingen. mi antiguo hogar en There I led the Dillingen. peaceful life of a rural healer and surgeon, Como curandero y enjoying my cirujano, toma neighbours' ya. respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. What have Puede que you? una pizca, Where pero have you ¿y been? dónde has estado? Ever find your ¿Encontraste a similar? Cirilia? Sí. Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the wild hunt together. Ah, sí, me gusta. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. ¿Cómo qué? ¿Cómo es estar muerto? Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well-founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from Son muy humans. diferentes. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to Sentí explain. algo muy inquietante, algo que no puedo poner nombre, Something very puesto que no unsettling. hice ningún razonamiento. Something I cannot even name, for I did know. Aquí están debatiendo sobre la vida después de la muerte. Esto To es understand that what I had felt was cold and miedo frío unimaginable e fear. inimaginable. If not for Detlef, I might have drowned in an De eternity of terror icy terror. gélido. Joder, qué triste, ¿no? Can't have been alive then. Sheesh. Experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I Aunque eres know. consciente de que no Yet you percibimos are la aware muerte we como don't see nosotros, la death as manera you en do. que os The way aferráis a la you vida es algo que cling nos to resulta life, we find it realmente entirely peculiar. peculiar. Sois mortales, You are pero con la mortals. conclusión Ergo, inevitable it's a foregone conclusion. moriréis. You will die. Es solo una cuestión de It's tiempo. but a question of time. Exacto. Thus, I Todos often morimos. find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Hombre, es tan solo una nariz cerrada de Depends on your ojos, sí, point pero of no view. tanto. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Sí. ¿Y cómo llevas la abstinencia, chaval? Got a new life, a new body. That give you a new start? Blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair Vale, enough. o sea, que no lo ha probado. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity's a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. ¿Y cómo es la regeneración? Always Venga, va, fascinated vamos me the a... way vampires can regenerate. ¿Cómo regeneráis los I had vampiros? grown Una mano back se as vuelve a one crecer, thing, es una cosa. but Luego Detlef te recreating te you out of a wet reconstruyó a partir smear, de una mancha. something else Eso es entirely. otra historia. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you Ah, lost your sí, memory. la perdí. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy.
I've always pitied you in that. Es bastante fácil despojaros de vuestra vida. Gracias. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living high of vampire's help. Claro, podéis However, renacer. if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. Ah, solo mueren si luchan entre sí. All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you ¿Escogerías ser choose brujo? to be a witcher? Sí, sería brujo. See, Regis. Lo tengo claro. Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? See, you're determined to get an answer, to find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly, as always. Sí, me gusta serlo. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Claro. Yeah, not something I think about much, but I like being a witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege. Nos gusta ser brujos, claro que sí. Y lo que mola ir por ahí matando Still bichos. no Nos sign anda of una... your winged friend. Sure it understood what you Nos anda un wanted. viñedo. That's it. Tenemos ahí Let's nuestras wait a bit longer. armaduras, As it returns nuestras soon, cosas. don't doubt that for a moment. Vale, y por lo visto tenemos un amigo que es un... Ahí está hablando con el cuervo. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Se agradece el cumplido. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Que eso es una Know maldición. anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it Con had el a hambre, con la relation to avaricia o hunger. la voracidad. No, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Vale, tenemos que quedarnos con qué va la cosa. Sorry, Geralt. I try Lo not to siento, Geralt, clutter trato de my no mind with the details of every embarullar mi mente con far-fetched detalles tale de I cualquier happen to historia hear. disparatada. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Sí, pero por mucho que necesite solo la saliva de la Whites criatura rarely también appear in quiero. the woods, Cofre. and less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in ¿De spoons. cucharas? Spoons.
Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted wight is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Eso le hacer una Let's visita. do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that wight. Uses it in its brews. Do you imagine the wight will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the wight to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start. Quieto, Geralt. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Vale, estoy también, amigo mío. Vale. Ahí había, ¿ves? Lo estaba viendo. Un plato de oro. ¡Me lo llevo! Lee el bestiario. Vale, vamos a buscar criaturas moteadas. Mira, panteras. Toma ya. Todo esto ya son bichos que ya nos hemos enfrentado. Básicamente. Basiliscos plateados. Toma ya. Esto también nos hemos enfrentado. Qué feo es el mamón, ¿eh? Gallotrices, monstruo chillón. Es como una gallotriz. Pero, bueno. Wyverno real es más grande que el wyverno normal. Apariciones. Toma ya. Un perro fantasmal. Este no me acordaba. Pero sí, nos hemos enfrentado a algunos. Si os fijáis, nos hemos enfrentado a un montón de monstruos, Y uno que me daba mucha guerra era este, ¿no? No me acuerdo cuál era. Híbridos, Opinicus, almas, sirenas, sucubos, insectos. Estos son los que más asco me dan. Los insectoides, tío. Quimora guerrera, quimora obrera, viudas pálidas. Esto también da asco. A ver. ¿Dónde está? Demonios podridos. Criatura moteada. Aquí. Fuego, Igni y Hidren. Vale. Las criaturas moteadas son una subespecie de criaturas que los brujos han conseguido extinguir. Son más grandes que las criaturas sin motas de su especie. Y deben su nombre a las manchas y efusiones de su piel. Viven en cementerios, ruinas y páramos salvajes. Aunque a veces habitan en las casas abandonadas de algún humano. Les encanta crear brebajes con sus propias emisiones. No se muestran muy agresivas y no se las molesta. Pueden ser muy peligrosas al sentirse amenazadas. Cuando baja la temperatura suelen entrar en un estado de letargo. Vale. Pues ya la tenemos. Habrá que poner Hidren. No andará muy lejos, me imagino, ¿no? Mira Geralt cómo salta el río. Bueno, vamos a darle cerita y ya vemos a ver qué tal. No sé cuánto llevamos de vídeo, la verdad. Casi 40 minutos, vale. A ver, sardinilla. No vengas, ya está aquí. La casa está ahí delante. Ah, pues no, esta no es. Muy bien, pues si esta no es... A ver cuál es. A ver. Escucha, si me vas a tener media hora corriendo, me subo a sardinilla. Sardi. Muy bien, chaval. Muy bien, así me gusta. Te veo ahí metido en tu labor. Vamos. What's that about? ¿De qué va todo esto? ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado aquí? The dressings, bandages, where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? Oh, but he breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Se desangró, Legs tenía la broken, pierna femoral rota y la arteries arteria ruptured. femoral Wound seccionada. like that, you're dead in Mueres en minutes. cuestión de minutos. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared. Admirable. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need? It's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some thyme on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? Intentaré averiguarlo. See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented. And it's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is... why did he done it? Not likely to learn that from him. Now to Vamos, figure es out una where he armadura came from. viejuna. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Toma ya, pues nada. Ala. ¿Tú me acompañarás? ¿Me tomas el pelo? Gotta be kidding. This isn't a garden romp. Whatever killed him's damn dangerous and it might still prowl the area, so if it's all the same, I'd prefer to accompany you. So be it. But stay close. Keep it down. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Nos hemos metido en... Nos hemos metido en otra misión por el camino. Pero bueno, no pasa nada, es lo que tiene estas cosas. Ves algo diferente y te vas allí a ver lo que ha pasado. Lo veo bien. Así que el próximo episodio haremos la misión del rastro del hombre asesinado con tu sentido de brujo. Muy bien. Míralo, ahí está. La que no quiero hacerla porque esto va a tardar un rato. Y sinceramente, o sea, tanto supongo que tardará un ratito, así que a ver. Strange armor. Wounds unusual too. What's going on here? Vale. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, si es así, un like, por Dios, que siempre mola. Y sobre todo, compartirlo con vuestros amigos para que se puedan suscribir al canal. Ya sabéis, si no estáis suscritos y os gusta el vídeo, suscribiros. Ya sabéis que quiero llegar a los 100 suscriptores para verificar el canal y cambiar la URL. Dicho esto, nada, espero que os haya gustado y un besico para todos. Nos vemos mañana con más. Chao.